Doon na tayo mag-taxi sa dulo. Ah. Ito na. Matay mo ba? Open mo lang. Uy. Ayaw niya. Ha? Lambot din. Lambot. Kilo to? Salbon yata to. Tuna. Tuna. Ah, salmon pala yan. Salmon. Ano yan? Protein yan. Salmon. Boss, happy birthday. Yeah, this is my birthday. Tropa. Hi. Yan. Yan, Christopher. Hello. Utalin. Tuna. Busy ah. Oh. Boss Alvin. Pakabila yung iba oh. Boss! Boss! Bakain.